রিপোর্টার নিউজ চ্যানেল, আপনার কণ্ঠ, আপনার পছন্দ। প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের অ্যাচিভার্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস। প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের অসামান্য অর্জনকারীদের 21শে সেপ্টেম্বর 2025 44তম আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস পালন করেন। পরিবর্তন বার্তা, যুদ্ধ থেকে শান্তি কেন প্রয়োজনীয়। এটি জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত একটি বিশেষ দিন, যা বিশ্ব শান্তির জন্য উৎসর্গীকৃত। প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামে সামাজিক সাংস্কৃতিক কল্যাণমূলক কর্মসূচি উপস্থাপন করেছে, যেখানে অনুষ্ঠিত হয় অ্যাচিভার্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ডস অনুষ্ঠান এবং আকর্ষণীয় আলোচনা। 21শে সেপ্টেম্বর মহালয়া উদযাপনের প্রাক্কালে এই অনুষ্ঠানটি শান্তি ও সম্প্রীতি বিষয়ে অনুষ্ঠিত হয়। কৃতি উৎকর্ষ সম্মান উপস্থাপন করেছেন প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের চেয়ারপারসন ডক্টর সুরেশ কুমার আগরওয়াল, আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত মেডিটেশন থেরাপিস্ট এবং নিরাময়কারী। 12 জন উল্লেখযোগ্য অর্জনকারীকে বিভিন্ন সেক্টরে তাদের অসামান্য অবদানের জন্য সম্মানিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন যোগিনী যোগমা সন্ন্যাসী, সাহিত্যিক ডক্টর প্রতাপরঞ্জন হাজরা, কবি শ্যামল বিশ্বাস, স্প্যানিশ ভাষাবিদ লোপামুদ্রা সরকার, কণ্ঠশিল্পী সেবা গুপ্ত, প্রাণিক নিরাময়কারী পায়েল ভার্মা এবং অন্যান্য গুণী ব্যক্তিত্ব। হ্যালো কলকাতা শারদ সম্মানের জুরি প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টর সানলি রায়, সঙ্গীতা দাস, প্রফেসর প্রিয়াঙ্কা দাস ব্যানার্জি এবং আরও অনেকেই। ডক্টর সুরেশ আগরওয়ালকে জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক শান্তি দিবস 2025 প্রচারে তার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশেষ শংসাপত্র ও স্মারক উপহার দেওয়া হয়। সুরেশজি যোগের কার্যকারিতা নিয়ে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ সমাজকর্মী নন্দলাল সিংহানিয়া, ঘনশ্যামজি এবং অশোক লোধা। প্রবীণ সি মারদা এবং শ্যাম সুন্দরজি শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান। প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে এই গৌরবময় অনুষ্ঠানটি সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বিশ্বের সকল জাতির সদস্য রাষ্ট্রগুলো এই দিনটি পালন করে, যুদ্ধ ও সহিংসতা অনুপস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে। মানবিক সাহায্যের জন্য অস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠারও লক্ষ্য এই দিবসে রয়েছে। একক সাক্ষাৎ ডক্টর সুরেশ কুমার অগ্রওয়াল, প্রজ্ঞান ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠাতা, বলেন, অশান্তির থেকে শান্তি পথচলা বার্তা দিলেন, সম্মান করতে হবে, হৃদয় ভিতরে শান্তি অনেক জরুরি আছে। ভালোবাসা এবং শাস্তি দুই অনেক জরুরি মানুষ জন্য। 1981 সালে প্রতিষ্ঠিত এই দিবসটি প্রথম 1982 সালের সেপ্টেম্বরে পালিত হয়। তখন থেকেই বিভিন্ন দেশ, রাজনৈতিক গোষ্ঠী, সামরিক সংস্থা এবং সাধারণ মানুষ এই দিনটি উদযাপন করে আসছে। বিশ্ব শান্তি দিবসের মূল উদ্দেশ্য হল সংঘর্ষ ও সহিংসতা বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করা এবং শান্তির মূল্যবোধ প্রচার করা। শান্তির আন্দোলনকে সমর্থন করতে আসুন আমরা সবাই এই দিনটি সঠিকভাবে উদযাপন করি এবং বিশ্বে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিই। ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। आज सिर्फ महालया ही नहीं है, आज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस भी है। 1981 साल में यह फिक्स हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस शांति दिवस पालन करेंगे और 1982 से यह शांति दिवस पालन होता आया पूरे वर्ल्ड में। 2001 से ये 21 सितंबर डेट फिक्स हो गई थी, उसमें से 21 सितंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस पालन किया जा रहा है सारे विश्व में। आज इस उपलक्ष्य में शांति के क्षेत्र में काम करने के उपलक्ष्य में मुझे लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स और रोटरी क्लब ऑफ कोलकाता कस्बा की तरफ से पीस लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है। मैं उन सब के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरी समझ से जो शांति है, वो शांति, अंदर की शांति बहुत ज्यादा जरूरी है। बाहर की जो शांति, बाहर जो अशांति हम देख रहे हैं, वो अंदर की अशांति का ही एक रिफ्लेक्शन है। जैसा कि यूनेस्को की जो प्रीएम्बल है, यूनाइटेड नेशंस की एक बहुत बड़ी संस्था यूनेस्को जो है, यूनेस्को के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि जितने भी युद्ध होते हैं वो युद्ध बाद में होते हैं, पहले हमारे मस्तिष्क में युद्ध होता है और मस्तिष्क का युद्ध जो है बाहर में परिलक्षित होता है। तो हम लोग मेडिटेशन के द्वारा, योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आंतरिक शांति का अनुभव कराते हैं, जिससे कि बाहर में भी अशांति न हो। देखिए, शांति लाने के लिए सबसे जो पहला जो काम है वो होता है कि हम लोग बैठ के आपस में बात विचार करें, नंबर 1। नंबर 2 है एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखें। तीसरा है कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करे। ये नहीं सोचे कि मैं जीत गया, वो हार गया, और मैं जीत गया तो बड़ा बन गया। ऐसी भावना हमारे अंदर में, कंपटीशन की या एक्सप्लॉइटेशन की भावना हमारे अंदर में नहीं होनी चाहिए। चौथा है हमारे अंदर जो टॉलरेंस की जो शक्ति है, सहन शक्ति, उस सहन शक्ति को भी बढ़ाना पड़ेगा। कुछ चीजों को मानना पड़ेगा, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह की पॉलिसी में अगर हम चलेंगे तो बाहर में भी हमें शांति दी। देखिए, युद्ध जो हो रहा है वो हमारे, जैसा मैंने पहले भी कहा, जो भी युद्ध हो रहा है वो कुछ पानी की लालसा में हो रहा है। तो हमें ये अगर मालूम हो कि जो चीज हम पाने जा रहे हैं उसको पा करके भी हम शांत नहीं हो सकते हैं,
और पानी की लालसा बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं हमें बैठ करके आपस में इसको विचार करके सॉल्व करना चाहिए। समाज के लिए मेरा मैसेज है कि आइए हम सब लोग मिलकर के शांति के पथ पर चलें, एक दूसरे से भ्रातृ भाव रखें, लव और एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें। लव एंड रेस्पेक्ट जो है वो हमें शांति की ओर लेके जाएगा। थैंक यू। मैं अशोक लोहा हूँ और कस्बा से ज्वाइन किया हुआ हूँ। अच्छा, पूरा सोशल प्रोग्राम करता हूँ। अच्छा मैं नंदलाल सिंह धनिया एडवोकेट हूँ, बाई प्रोफेशन हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, भारत विकास परिषद से जुड़ा हूँ। सर घनश्याम शुक्ला बाई प्रोफेशन एडवोकेट हूँ, हम फाउंडर मेंबर भारत विकास परिषद इन वेस्ट बंगाल और सोशल एक्टिविटीज है हम जोड़े। दुनिया में अशांति इसीलिए है कि हम लोग एक दूसरे से जलते हैं। मॉडल में ये होता है कि हम दूसरे को ग्रास करना चाहते हैं। जब तक अपने मन में प्राचीन की पोजीशन खत्म नहीं होगी, दुनिया ऐसे ही लड़ती रहेगी और बिगड़ती रहेगी। जिस दिन हम ये सोचते हैं कि हमको अपने मन में शांति चाहिए और हम दूसरे से जलना बंद कर देंगे, दूसरे से लड़ना बंद कर देंगे, उसी दिन विश्व में शांति आ जाएगी। भारत की तरह भारतवर्ष की तरह अगर सारे देश सोचने लगे तो दुनिया बहुत शांतिपूर्ण रहेगी। हमारा जो है सर्वे मोहंती सुखी है, ये कोई नहीं सोचता। हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया, हम किसी की जमीन नहीं हड़पते। ये काम भारत की तरह सारी दुनिया करे, सारे देश करे तो शांति अपने आप कहना चाहिए। मैसेज यही है कि देखिए हम लोग ह्यूमन बीइंग है और हमें मनुष्य का जीवन मिला है, सबको मिलजुल के पेंट होना चाहिए। क्या हो रहा है ये आपस में सब कर रहे हैं, नेचर को बदला ले रही हम लोगों से। अब देख रहे हैं सब जगह डिजास्टर हो रहा है नेचर का, तो यही है। तो ये सब थैंक यू। हो सकती है। जूरी पैनलिस्ट प्रतिमा मैडम थैंक यू পরিধেয় আছে তোমার মেরিলের মতন that you must tell what we are doing. Practically I am not doing anything right now, but he has already mentioned what I have been doing all these days. Socially and professionally. One small little story on that. There's a basic story how to motivate people. Small little story. A young boy of 34, 35. Look at the crowd. They are moving with us. तो जरूर खुशी का माहौल छाएगा। थैंक यू जय माता दी एंड थैंक यू। কিছুদিন পড়িয়েছি ওখানে, তারপরে সিবিএসই আইসিএসই স্কুলের অধ্যক্ষতা করেছিলাম। বেসিক্যালি আমি একজন ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ার ফ্রম আইআইটি খড়গপুর। আমার মাস্টার্স অ্যান্ড পিএইচডি ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্রম ইউএস। Engineering College, running BTech and Tech through Joint Entrance Examination Center, GMAIN and West Bengal G, and Paramedical College, Teachers Training College. That's my. Before I deliver something to you, let me tell you a fact. আমরা খেলবো, এটা কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার এবং তাদের কোনো বন্ধু বান্ধব নেই। আমাদের কোনো দুঃখ কষ্ট বা এখনো পর্যন্ত কিছু হলে আমরা কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের সাথে এটা করলে এবং পেরেন্টসরা যদি অনেক বেশি মাঠমুখী করে বাচ্চাদের, হ্যাঁ কেরিয়ার তো একটা নিশ্চয়ই, কিন্তু খেলাতেও কেরিয়ার করা যায় সেটা কিন্তু সবাই দেখে। আমার সাথে আছেন আরেকজন 2012 থেকে 15 তাই চারিদিকে একটা সবার মনে আমি কখন মা আসবে, তা মায়ের কাছে আমাদের যেন ভালো থাকি, সুস্থ থাকি, আনন্দে থাকি, ভরা গঙ্গার কুলে চরণ মূলে গুঞ্জরতা ফুলের সমারোহ। সত্যি দেবী দিয়েছ ভার, বাজাই আমি বাঁশি। সত্যি
এত প্রতীক্ষার পর দানবের কাছে পরাজিত বিধ্বস্ত, দৈত্যের রণহুঙ্কারে যখন বিশ্ব চরাচর কম্পমান, তখন নারী গর্ভজাত সাধারণই নন, পুরুষের রণন্মাদ আকাঙ্ক্ষায় সৃষ্ট মহিষাসুর মর। বিশ্বকর্মা দিলেন নভে দিলেন কমণ্ডলু, কুবের দিলেন রত্ন সুযোগী, রূপং দেহি জয়ং দেহি যশ।